ॐ महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातु मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ गुरुवे नमः। सायं पूजनार्थे ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा अभरस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद्मुच्यतु। चन्दनं समर्पयामि अक्षन्नवीमयन्दयवप्रिया अधूखद अस्तु भवतस्वभानवो विप्रान् विष्टयावती योजान् विन्द्रते हरि अक्षलान् समर्पयामि अहिरीव भूवैः प्रजीति बाहुञ्जायाम् हीकिम्बरिबाधमानः हस्तवनो विषवान् वयुनान् पितवान् पुमान् गोमाग्गुसंवरिपातु विषपताः हरिद्रादि कुङ्कुमनाना परिमल सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि सायंकाले महानैवेद्यं निवेदयामि।